Thank you, praise you once again for another day and for another morning. Even as we look to your word, I pray that you look to us from heaven above. Speak through my mind, speak through my vocal cords, and guide me on by this seven behind the cross, I pray. In Jesus' precious name, Lord. Amen. Kindly turn with me to your Bibles this morning to 1 Peter chapter 2 and verse 17. කන්නකල ඔබේ බයිබලෙ පෙරලා ගන්න 1 පේතස් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். As I read it in English, people in Sinhalese and Tamil kindly follow your Bibles. සහෝදරය ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් කියවනකොට ඔබත් ඇවිල්ලා ඒ සදා කියවා ගන්න. அதே போலவே சகோதரர் வாசிக்கும் போது உங்கள் மொழியில் நீங்கள் தாமே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். 1 Peter 2:17 says, honor all men, love the brotherhood, fear God, and honor the king. මිස්සනේ සදාන් කරනවා සහෝදර සමාගමට ප්‍රේම කරපල්ලා දෙවියන් වහන්සේට බය වෙලා රජුරවන්ට ගෞරව කරපල්ලා කියලා. සියලු දෙනාට ගරු කරපල්ලා ඒකත් තියෙනවානේ රයිට්. This morning எல்லாரையும் கணம் பண்ணுங்கள், சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள், தேவனுக்கு பயந்திருங்கள், ராஜாவை கணம் பண்ணுங்கள். This morning I'm going to speak to you on these subjects. Honor all men, love the brotherhood, fear God, and honor the king. අද දවසේ සහෝදරේ කාරණාව හතරක් ගැන අපි සඳහන් කරනවා. අපි සියල්ලන්ට ගරු කරන්නට අවශ්‍ය ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ පාර්ශවයන්ට අපි තුල සහෝදරත්වයක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට බයකමක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම රජුරුවන් අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි ගෞරව කිරීමට අවශ්‍ය වෙලා நாங்கள் තිබෙනවා. தாமே எல்லோரையும் கணம் பண்ணுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும், சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும், தேவனுக்கு பயந்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும், ராஜாவை கணம் பண்ணுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். In this world, it has been taught to us when we go to school, we need to honor our teachers and principals when they walk into our classrooms. මේසන අපි ගෞරව කිරීම ගැන කතා කරනකොට අපි පාසල් යනකොට අපි දන්නවා අපගේ විදුහල්පතිතුමාට ඒ වගේම පන්දිපාර ගුරුතුමිය ඇතුළු ඒ ගෞරව කරන්නට අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. பாடசாலைக்கு நாங்கள் செல்லும்போது இவனமாக எங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் அவனமாக பிரின்சிபலை நாங்கள் கணம் பண்ண வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். But the word of God is asking for something deeper than that. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මේස මීට වඩා ගැඹුරු දෙයක් අපෙන් අපේක්ෂා කරනවා. ஆனாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே இதிலும் பார்க்க ஆழமான ஒரு காரியம் எங்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிறது. It says, honor all men. ඒ ස්ථානයේ කියලා තියෙන සියල්ලන්ටම ගෞරව කරපළ ஆங்கிலம் කියලා. என்ன சொல்லப்படுகின்றது? சகலரையும் கணம் பண்ணுங்கள். In our world, you get the rich, අපේ ලෝකයේ තුල අපිට පොහොසත් පුද්ගලයන් හම්බ அவர்கள் වෙනවා. ஐஸ்வர்யங்களா இருக்கலாம், you get the poor people, අද දුප්පත් පුද්ගලයන් හම්බ වෙන්නට පුළුවන්. ஏழைகளா இருக்கலாம், you get the middle class. මධ්‍යම පාන්තික පුද්ගලයන්ද අපේ ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙන්නට පුළුවන්. நடுத்தரமானவர்களா இருக்கலாம். But truthfully, can we say that we honor all men that fall into this character? ඒත් අපේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව අපිට කියන්න පුළුවන් ද සහෝදරය සදාන් කරව සියලු දෙනාටම අපි එක ලෙස අපි ගෞරව කරනවා කියලා. அதே போலவே எங்களுடைய மனசாட்சியின்படி நாங்கள் சொல்ல முடியுமா நாங்கள் சகலரையும் கணம் பண்ணுகிறோம் என்று? Sometimes think of the moments when people come and knock on your car window and ask you to give some money. සමහර අවස්ථාවලදී ඇවිල්ලා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා ඔබගේ වාහනේ කන්නඩියට තට්ටු කරලා ඔබගෙන් යම්කිසි මුදලක් හෝ යම්කිසි දෙයක් ඉල්ලුවොත් அதாவது யாராவது வந்து உங்களுடைய கண்ணாடியை தட்டி உங்களிடத்தில் ஒரு பணத்தையோ இல்லாட்டால் வேற ஏதாவது ஒரு காரியத்தை கேட்டால் There are times and moments we get irritated, we get annoyed because they keep annoying us every time. අපි සමහර අවස්ථාවල වුන් කරන ක්‍රියාවෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. අපි වුන් යම්කිසි අවස්ථාවකදී පිළිකුල් කරනවා ඔවුන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන විදිය අනුව. அதே போல விவரமாக அவர்கள் வந்து செயல்படும் போது நாங்கள் தாமே அந்த நேரத்திலேயே விருப்பமற்றவர்களாக நாங்கள் செயல்படுகிறோம். But little do we realize that God said in His word, honor all men, red and yellow, black and white, all are precious in His sight. ඒ වුණා ටික වෙලාවකින් අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මතක් වෙනවා. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියලා තියෙනවා පාට ભેදයක් නැහැ. සුදු වෙන්න පුළුවන්, කළු වෙන්න පුළුවන්, තරාතිරම ගැටලුවක් නැහැ. අපි සියලුම පුද්ගලයන්ට ගෞරව කරන්න ඕනේ. அதே போலவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் எங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது? நாங்கள் தாமே கருப்போ சிகப்போ எப்படி இருந்தாலும் சரி நாங்கள் அவர்களை கணம் பண்ண வேண்டும். So talking this morning about honoring all men, අද දවසේ කතා කරනකොට සියලුම පුද්ගලයන්ට ගෞරව කිරීම සම්බන්ධයෙන් அதே போலவே நாங்கள் சகலரையும் கணம் பண்ண வேண்டும் என்பது குறித்து பார்க்கும்போது I'm taking an example from the story of Esther from the life of Mordecai. ඒ ස්ථාන අපේ ඇවිල්ලා ඒ කතාවක් අපි බලන්නේ එස්තර සහ මොර්දෙකායි කියනවා. ඒ කතාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට උදාහරණයක් අපි ගේන්න කැමතියි. நாங்கள் தாம் எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் எஸ்தரை குறித்தும் அவனமாக விசேஷமாக மொர்தெகாயை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும் நேரத்தில் Mordecai was just an ordinary person. මොර්දෙකා කියන පුද්ගලයා ඊටම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ලෙස තමයි සිටියේ. மொர்தெகாய் தாமே ஒரு சாதாரண மனிதன்.
he was constantly passing by the gate of the king's palace. ඒ ස්ථානයේ රජතුමාගේ දොර මුර කරන පුද්ගලයෙක් ලෙස තමයි ඔහුගේ ජීවිකාව ගෙවගෙන සිටියේ. அவர் தாமே ராஜாவின் வாசலண்டையில் இருந்தவராய் காணப்பட்டார். And all this interest was because he brought Esther and led her in the king's palace. ඒ ස්ථානයේ එස්තර සහ අනිකුත් පුද්ගලයෝ මේ ඇවිල්ලා මේ රාජමාලයට ගෙනීම තමයි අපි දකින ඊටම වැදගත් කාරණය. அதே போலவே தாமே அவர் தாமே எஸ்தரையும் அவனமாக முக்கியமானவர்களும் ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு செல்வதே அவருடைய காரணமாய் காணப்பட்டது. And there was hardly anyone that took any notice of Mordecai. ඒස ඊටමත්ම ඇවිල්ලා වෙහසක් දාලා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොර්දෙකාය පිළිබඳ ඇවිල්ලා යම්කිසි අවධානයක් දැරුවා නම් அதே போலவே யாராவது இவனமாக அவர் மீது கவனம் வைத்து அவரை குறித்து நன்றாக உற்று பார்த்திருப்பார்களே ஆனால் But as time passed by and Haman was asked to be recognized by the people. ඒ ස්ථානයේ හමාන් කියන පුද්ගලයා තමයි ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා බොහෝ දෙනා තෝරුන් ලැබුවේ ඔහු තමයි taksේරු කරනු ලැබුවේ. அதே போலவே கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? அந்த ஸ்தானத்திலே ஆமான் என்று சொல்லப்பட்டவனை கணம் பண்ணப்பட வேண்டிய மனிதனாக அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். Every time he walked into the palace and walked out, people had to bow down and fall down and make obeisances to him. ඒ හාමන් කියන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා සෑම අවස්ථාවම රාජමාල යනකොටත් පිටට එනකොටත් ඇවිල්ලා ඒ දෙපස සිටින පුද්ගලයන් අනිත් පුද්ගලයන් ඔහුට දන නමලා නමස්කාර කළ ගෞරව දක්වන්න ඕනකමක් තමයි තිබුණේ. அதே போலவே ஆமான் என்று சொல்லப்பட்டவன் தாமே வரும்போதும் போகும்போதும் அவரை கணம் பண்ண வேண்டும் என்று இவனமா தாழ விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது. Now during this process of time, Mordecai never took any notice of Haman. ඒ මේ කාලය තුලදී මේ බොහෝ දෙනා ඇවිල්ලා නීතියක් ලෙස පතලා තිබෙද්දී මෙයා මේ පුද්ගලයා යනකොට ඇවිල්ලා නමස්කාර කරන්න ඕනේ කියලා ඒත් මොර්දෙකා කිසිම ලෙසක ඔහු යනකොට ඇවිල්ලා ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ බිම වැටිලා ඇවිල්ලා එහෙම ගෞරවයක් දැක්ුවේ නැහැ. ஆனால் மொர்தெகாயோ இவனமாக தாமே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அங்கு முன்வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவர் தாமே அவனமாக செயல்படவில்லை. But in this process we find that Haman got irritated and annoyed and he was angry because this man called Mordecai did not bow down and did not give him the reverence that was due. මේ ස්ථානයේ මෙවන් විදිහට සීලුම ජනතාව ඔහුට නමස්කාර කරනකොට ගෞරවය දක්වනකොට මේ මොර්දෙකාය විතරක් ඒ හමාන් කියන පුද්ගලයාට ගෞරව නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් දනවැටලා නමස් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු කෙරේ ඇවිල්ලා තිත්තගම ඒ වගේම ඇවිල්ලා යම් කේන්තියක් ඇති වුණා. இவனமாக மற்றவர்கள் தாமே அவரை கணம் பண்ணும்போது இவர் மொர்தெகாய் இவனமாக கணம் பண்ணாதது கண்டு அவருக்கு தாமே கோபமும் எரிச்சலும் வந்தது. And as time passed by, you find in the story of Esther that the Haman's anger was growing and growing and growing. It grew to an extent that he even made a gallows to hang Mordecai. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපි ඇවිල්ලා මේ කතාව කියනකොට අපි දකින්න ඇවිල්ලා මේ ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් හමාන්ට ඉතාමත්ම ඇවිල්ලා තරහ දිනෙන් දින වර්ධනය වෙලා ඒක උච්චතම අවස්ථාවකට පැමිණියා. இவனமாக நாளுக்கு நாள் இந்த காரியம் ஆண்டு சென்று கொண்டிருக்கும் போது ஆமான் தாமே இவனமாக மொர்தெகாய் மீது கடும் கோபம் வந்தது. One man thought evil against another man. එක පුද්ගලයෙක් හිටිය ඇවිල්ලා ඒ පුද්ගලයා අනිත් පුද්ගලයාට ඇවිල්ලා එරෙහිව යයි කියලා. அதே போலவே தாமே ஒருவர் இருந்தால் அவர் தாமே மற்ற குருதமாய் போவான் என்று. But God took that episode and turned it round for good. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ඒ වගේ කාරණාවක් වෙන්න තිබුණා වුණත් දෙවියන් වහන්සේ ඒක අනිත් පැත්තට මාරු කරලා හොඳ කාරණයක් බවට එය මාරු පරිවර්තනය කරා. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கிறதாலும் ஆண்டவர் தாமே அவை எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக மாற்றி எல்லாவற்றையும் நன்மையாய் செய்து முடித்தார். And you will find in the book of Esther chapter 6:19 the king was troubled from his slave. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් බලලා යනවා මේ එස්තර් පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් රජතුමා කොහොමද මේ සම්බන්ධයෙන් ඇවිල්ලා ක්‍රියා කරේ කියලා. அதே போலவே எஸ்தர் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். அன்று ராவிலே தாமே ராஜாவுக்கு நித்திரை வரவில்லை. And he commanded for the books of the chronicles to be brought before him. ඒවාග මේ රාත්‍රී කාලයට නිින්ද නැති නිසා කියා සිටියා මේ ආකාරයෙන් මේ ස්ථානයේ තිබෙනා ඒ පොත්පත් ගෙනෙන්නට කියලා அவனமாக அவருக்கு நித்திரை வராதபடினாலே ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தை கொண்டு வரும்படி அவர் சொல்லியிருந்தார். And he asked a question in Esther 6:3, what have you done for this man called Mordecai? ඒ ස්ථානයේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ කියන මේ පොත් ඇවිල්ලා ඌ ඇවිල්ලා ඒ අධ්‍යයනය කරනකොට මේ මොර්දෙකාය කියන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් අපි මොනවද කළා තිබෙන්නේ කියලා. அதே போலவே தாமே இவனமாக மொர்தெகாய் செய்த காரியத்துக்கு தக்கதாக அவருக்கு என்ன கணம் பண்ணினீர்கள் என்று கேட்டார்.
And to cut a long story short, the servant said, there has nothing been done. ඒ ස්ථානයේ කියලා තිබෙනවලු ඔහුට ගරු සම්මානයක් දෙන්න ඕ ඒම කිසිම ගරු කිරීමක් ඔහුට මේ රාජ සභාවෙන් කරලා නැහැ. அவருக்கு எந்த விதமான கனவும் செய்யவில்லை என்று சொல்லப்பட்டது. Now in this process, the command had gone out to Haman, asking Haman to take Mordecai on a parade and give him the prominence that is due to him. මේ කාලය තුල ඇවිල්ලා රජතුමා හමාන්ට කිව්ව ලබනවා මේ මොර්දෙකාය කියන පුද්ගලයාව කැඳවලා ඔහුට දෙන්න ඕන සිල්ම ගව් බුරුමන් දීලා ඌව පෙරහැරක් ලෙස කැඳවාගෙන යන්න කියලා. ஆகவே அந்த வேளையிலே ராஜா தாமே இவனமாக ஆமானை அழைத்து இவனமாக மொர்தெக்காயை தான் இவனமாக ராஜவஸ்திரம் உடுத்து வைத்து அவரை தாமே குதிரையின் மேல் ஏற்றி இவனமாக ஊர்வலமாக போக வேண்டும் என்று சொல்லியது மாத்திரமல்லாமல் அவர் போகும்போது இவனமாக ஜனங்கள் தண்டனிட்டு பணிய வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருந்தார்கள். Haman had no choice but to obey the word of the king and do the following. හමාන්ට මේකට කැමති නැතුණත් ඔහුට වෙන ප්‍රතිකර්මයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුට සිදු වුණා රජතුමාගේ කීමට කීකරු වෙන පිරිස. ஆமானுக்கு தாமே இந்த காரியமானது விருப்பமாக இல்லாவிட்டால் ராஜாவை கீழ்ப்படிந்து செய்ய வேண்டியிருந்தது. But finally he thought at the end he will win, and he thought the gallows he made. Finally this man called Mordecai has been taken on this great parade. Now he will be hung on the gallows very soon. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා හමාන් හිතාගෙන හිටියා මේ ආකාරයෙන් මුලත් අන්තිමේදී මම තමයි දිනන්නේ කියලා ඒ සඳහා බොහෝ උපර වැටිසා අනිකුත් නේවල් කරනු ලැබා ඒත් අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව මොර්දෙකායි තමයි ඒ පෙරහැරේ ගිහිල්ලා ඔහු කරපු දේවල් වලට ගහු බුරුමන්සා ඔහුට ඒ නමස්කාරය හිමි වුණේ. ஆமான் தாமே மொர்தெக்காய்க்கு விரோதமாக ஒரு பெரிதான தீங்கு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாலும் கடைசியாக என்ன நடந்தது? ஆமானை பாவித்தே ஆண்டவர் இவனமாக தாமே அவருக்கு கௌரவித்தது மாத்திரமல்லாமல் அவர் செல்லும் போது இவனமாக ஒவ்வொருவரும் தாமே அவர் முன்பாக தாழ விழுந்து நமஸ்கரித்தார்கள். God being the righteous judge of the universe, what did he do? He reversed the judgment on Haman, and Mordecai was made that honorable man, a man who deserved that honor, as the Bible says, honor all men. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපි දන්න මේ විශ්ව පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ තියෙන එක නොලැබුවා. ඒ හමාන්ගේ තිබෙනා ඒ දුෂ්ට ක්‍රියාවන් පෙරලලා ඇවිල්ලා ඒක මොර්දෙකායිගේ ආශිර්වාදයේ බවට ගරුත්වයක් බවට පත් කරන අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත අනුව ඒ මොර්දෙකායිගේ ඒ ගරුත්වය සහ ඒ පෙරහැරෙන් යුක්තව ඒ සියලු දෙයක්ම සාර්ථකව සිදු වුණා. அதே போலவே ஆண்டவர் தாமே சகலவற்றையும் மொர்தெக்காய்க்கு ஏற்றவனமாக நன்மையாக மாற்றுவது மாத்திரமல்லாமல் அவனமாக ஆமானை கொண்டு அவனை கணம் பண்ணி இவனமான காரியங்களை செய்து முடித்தார். In the same way in the New Testament, ඒ කාරණේම අපි බැලුවොත් ඇවිල්ලා අලුත් ගිවිසුම තුල அதே போல புதிய ஏற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்கும்போது we see a woman who was honored. එක කාන්තාවක් අපි බලනවා ඇවිල්ලා ඔහු ගරුත්වය දක්වනවා. அதே போலவே தாமே ஒரு ஸ்திரியும் இவனமாக கணம் பண்ணப்படுகிறாள். And sometimes we are very quick to sit on judgment instead of giving room to pave the way to honor, because honor is something that God honors. අපි බොහෝ අවස්ථාවල් ඇවිල්ලා එකපාරටම ඇවිල්ලා එක එකිනාට අපි තීරණ දෙනවා අපගේ මත ඉදිරිපත් කරනවා ඒත් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඇවිල්ලා අපේ ගරුත්වය ඕ යම්කිසි දෙයක් ඒ ස්ථානයේ කරන පිණිස. அதே போலவே நாங்கள் தாமே இவனமாக நாங்கள் அவசரப்பட்டு இவனமாக நாங்கள் தாமே ஒவ்வொருவருமாய் நியாயத்திக்கிறோம். ஆனாலும் நாங்கள் தாமே அவர்களை கணம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை கணத்தை கொடுப்பதில்லை. Amen. You go home and read the book of Mark chapter 14, which talks to you about that wonderful woman who broke the alabaster box and poured that perfume ointment on Jesus' head. ඒ ස්ථානයේ මාර්ක් සුභාරංචි 14 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ කියවලා බලන්න ඒ ස්ථරස්තියක් ඇවිල්ලා ඊටාම වටිනා වූ මිල අධික වූ සුවඳ විලවුන් ගෙනල්ලා ඒ ස්ථානයේ කරන ගරුත්වය පිළිබඳ සඳහන් කිරීමක් කරනවා. அதே போலவே தாமே நாங்கள் மாட்கள் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறவனமாக அந்த ஸ்தானத்தில் வெளியேறப்பட்ட அந்த நலதம் எண்ணெய் தைலத்தை கொண்டு வந்து இவனமாக அதை உடைத்து ஆண்டோடைய சிரசிலே ஊற்றுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். When she did this, people began to grumble and murmur and ask, why did she spend so much of money? මේ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා දෙයක් කරනකොට අපි බොහෝ දෙනා දන්නේ සුවඳ විලවුන් ගෙනල්ලා ඒ ස්ථානයේ කරපු කාරණා මොකද්ද කියලා බොහෝ වටේ පිටාවිත පුද්ගලයන් කිව්වා ඊ타ත්ම මිලාදකෝ දෙයක් ඇය මේ විදිහට කරන්නේ. ඒ වගේ මුරණ්ඩුකමෙන් කතා කරනු ලැබුව කුරුම් ආත්මේ ඒ වටේ තිබුණා සීළු දෙනාම ඇය වෙත එල්ල කරනු ලැබුවා. அதே போலவே அந்த ஸ்தானத்திலே காணப்பட்ட எல்லாரும் என்ன செய்தார்கள்? இவ்வளவு வெளியேறப்பட்ட அந்த தைலத்தை இவரமாக செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் விசனப்பட்டார்கள். அதுக்காக முறுமுறுத்தார்கள். They went further and said she could have taken this money and given it even to the poor. ඒ ස්ථානයේ වටේ සිටින පුද්ගලයෝ කියා සිටියේ මෙතරම් මිල අධික දෙයක් කරනවට වඩා ඇයට තිබුණ ඒ මුදල් වලින් ඇවිල්ලා යම්කිසි දෙයක් දුප්පත් කට්ටියට අරන් දෙන්න කියලා. இதை 300 பணத்துக்கு அதிகமாக விற்று இதை தாமே தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாமே என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள்.
But praise God for Jesus who came into the picture to honor this woman. ඒ ස්ථානයේ අපි දන්නවා මේ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ඒ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඒකද මේ ඇයටත් ඒ ආකාරයෙන් යේසුස් වහන්සේගේම ගරුත්වය දැක්වුවා. அதே போலவே தாமே அந்த ஸ்தானம் தாமே இவ்விடமாக அந்த சகோதரிக்கு இயேசுவானவர் தாமே அந்த ஸ்தானத்திலே இருந்த நிமித்தமாக அவர் என்ன செய்தார், அந்த சகோதரி கொடுக்க வேண்டிய அந்த கணத்தை கொடுத்து அந்த கணத்தை அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார். And that's why we'll find in your Bible in Mark 14 and verse 6, it says that Jesus said to them to leave this woman alone, for she had done a good work on him. මාක් සුභාරංශ 14 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදයේ සඳහන් කරනවා නුමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනසේක් ඈ නිකම් උන්නාවේ නුමුත් ඇයට කරදර කරන්නේ මක් නිසාද ඈ මට කළේ යහපත් ක්‍රියාවක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. அந்த ஸ்தானத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் தாமே சொல்லுகிறார், இந்த ஸ்திரியை விட்டு விடுங்கள், நீங்கள் தாமே அவளை ஏன் தொந்தரவுப்படுத்துகிறீர்கள், அவள் தாமே நல்ல காரியத்தை செய்தாள், என்னிடத்தில் நல்ல காரியத்தை செய்தாள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Now this connects well with what the Holy Spirit spoke this morning. You and I need to have love for God's house, for God's altar, for God's servants. මේ දේව වචනය සමග අද අනාගත වාක්‍යතුමේ ලබා දුන්නා ඒ අනාගත වාක්‍ය සමග ඔබ සම්බන්ධ කළ බලන්න අපි මේ ස්ථානයේ එන්නට අවශ්‍ය, අපි ප්‍රේමයේ තිබෙන්නට අවශ්‍යයි මේ ස්ථානය වෙනුවෙන් කියන එක. அதே போல இந்த செய்தியோடு கூட தாமே ஆவியானவர் சொல்லிய காரியங்கள் நாங்கள் பார்க்கும்போது அவர் தாமே எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் என்ன, நாங்கள் தாமே தேவனுடைய வீட்டை நேசித்து, நாங்கள் தாமே பலிபீடத்தை நேசித்து தேவனுடைய பாத்திரத்தை வந்து நாங்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருக்க வேண்டும், தேவ வீட்டை கணம் பண்ண வேண்டும் என்று. Amen. Like this woman poured that anointment on the head of Jesus, you need to start pouring out sacrifices for a God who has done so much for every one of you. ඒ ස්ථානයේ අපි බලනවා මේ ඇවිල්ලා කාන්තාව මොකද්ද කළේ? ඒ වටිනා වූ සුවඳ විලවුම දිව්‍යන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කඩලා ඒක පාවිච්චි කරා වගේ අපේ ජීවිතේත් ඇවිල්ලා අපේ වටිනා දේවල් අපි පරිත්‍යාග කරන්නට, අපේ ජීවිතේ පරිත්‍යාගශීලී ජීවිතයක් ලෙස යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් සභාව වෙනුවෙන් අපි ගත කරන්නට அதே ඕනේ. போலவே இந்த ஸ்திரீ தாமே இவ்வளமாக தேவன் தமக்காக செய்த காரியத்தின் நிமித்தமாக அவர் தாமே இந்த வெளியேற பெற்ற தைலத்தை உடைத்து இப்படி பெரிதான ஒரு காரியத்தை செய்தது போலவே ஆண்டவர் எங்களுக்கு எவ்வளவோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். ஆகவே அவைகளை நாங்கள் நினைவு கொண்டு நாங்களும் கர்த்தருக்காக தியாகத்தோடு காரியங்களை செய்ய வேண்டும். Now for this gesture of love that this woman bestowed on the Son of God, the word of God says in verse 9, it was said, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also shall be spoken of what she has done as a memorial. ඇගේ ඒ කාරණාව නිසාම ඇය කලාවේ වටිනා ක්‍රියාව නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් 9 වෙනි පදයේ කියනු ලබනවා සැබවක් නුඹලාට කියමි ලොව මුළුල්ලේ සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරනු ලබන සෑම තැනින්ම මේ ස්ත්‍රිය කළ ක්‍රියාවත් ඇය ගැන සිහිවීමක් කොට කියනු ලබන සේකයි කීසේක කියලා. ஆகவே தான் இயேசுவானவர் சொல்கிறார், இந்த சகோதரி தாமே செய்த இந்த நற்கிரியை நிமித்தமாக அவர் தாமே இந்த சுவிசேஷமானது எங்கு உலகத்திலே எங்கு உபதேசிக்கப்படுகிறதோ அங்கு இதை பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார். What a testimony this woman has on her life. ඒ ස්ථානයේ ඇයගේ ජීවිත තුළ ඇය තුළ තිබුණා මේ සාක්ෂිය කුමක්ද? அதே போலவே இந்த சகோதரிக்குள்ளாக காணப்படுகிற இந்த பெரிதான சாட்சி வளவா இருக்கிறது. Now how much more should you and I do that it might be spoken of us as a memorial? ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ඔබ සහ මම මේ කතාව සමග සංසන්දනය කිරීමේ කොච්චර දේවල් කරන්න ඕනද මේ යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචියේදී ඒව මතක් කරනු ලබන්නට තරම්. அதே போலவே தாமே சுவிசேஷமானது பிரசங்கப்படுகிற நேரத்திலும் கூட அதை நினைவு கூறத்தக்கதாக நாங்களும் தாமே இவனமாக பெரிதான காரியங்களை கர்த்தருக்காக செய்ய வேண்டும். Here she made a sacrifice for the Son of God and got her name written here. How much more should it be for you and for me who are called to be God's people? ඒ ස්ථානයේ ස්ත්‍රිය කරාවේ වටිනා ක්‍රියාව උදෙසා ඒ කරාව කැපවීම නිසා ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානය තුල දේව පොත්වල අයව සඳහන් ලැබුවා. එහෙනම් ඔබ සහ මම කොච්චර දේවල් කරන්න ඕනද දිව්‍යන් වහන්සේගේ හදවතේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ පොතේ එලෙස සඳහන් වෙන පිණිස. அதே போலவே தாமே இந்த சகோதரி செய்த இந்த நற்கிரியை நிமித்தமாக தாமே இவனமாக அந்த புஸ்தகங்கள் அது எழுதப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல் அவர் ஒரு கணம் பெற்ற ஸ்திரியாக காணப்பட்டார். அவ்வளமாக நாங்களும் தாமே இவ்வளமாக நாம் தியாகத்தோடு கூட கர்த்தருக்காக நாங்கள் காரியங்களை செய்து நாங்களும் இவ்வளமாக நினைவு கூறப்படுகிறவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும். So having said this about honor all men, from this day make it a point to honor all men, no matter who they are, what race, whatever culture, honor them because they are God's creation and you and I are part of that creation of God this morning. ඒ නිසා අපි අද ඉගෙන ගත්තා වූ කාරණාව තුල අපි සියලු දෙනාම දැනගන්නට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන සියල්ලන්ට ගරු කරන පිණිස ඒ ස්ථානයේ ජාතිය අපිට ගැටලුවක් නැහැ.
පාට අපිට ගැටලුවක් නැහැ. සංස්කෘතිය අපිට ගැටලුවක් නැහැ. දිව්‍යන් වහන්සේගේ මැවිල්ලක් තමයි අපිත් ඒ නිසා අපි සීල දිනාටම අපි එක ලෙස ගරු කිරීමට අවශ්‍යලා அதே තිබෙනවා. போலவே சகலரும் தேவனால் படைக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். ஆகவே நாங்கள் தாமே சகலரையும் கணம் பண்ணுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். இது ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியம். The second thing we come to is love the brotherhood. අද දවසේදී අපි දෙවෙනි කාරණාව මේකෙන් බලන්නේ ඔබේ සහෝදරත්වයේ ප්‍රේමය පිළිබඳව. இரண்டாவதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள். The Muslims love their own people of their own faith. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපි මුස්ලිම් ජනතාව ලෙස බැලුවොත් ඇවිල්ලා ඔවුන් කණ්ඩායමක් ලෙස ඔවුන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රේමයක් තිබෙනවා ඔවුන් ගාව. நாங்கள் இஸ்லாமியர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் தாமே அவர்களுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர்களை அப்படி இல்லாவிட்டால் அவர்களுடைய சபை உள்ளவர்களை அவர்கள் தாமே அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள். And they will do anything for them in times good and in times bad. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපි දන්න ඔවුන්ගේ එකමුතුකම පිළිබඳ ඔවුන් ඒක හොඳටත් පාවිච්චි කරනවා වගේම නරකටත් ඔවුන්ගේ එකමුතුකම ඔවුන් පාවිච්චි කරන්න அதே ලෑස්තිලා போலவே තිබෙනවා. நன்மையோ தீமையோ எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள் தாமே இவ்வனமாக ஒன்றிணைகிறவர்களாகவும் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிறவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள். Now in the Christian faith or in the Christian church, how many of us can say we love the entire body of Christ? අද දවසේදී අපි කිතුණු ජීවිතයෙන් වශයෙන් කිතුණු සභාවන් තුළ අපි කී දෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මම ඇවිල්ලා මේ සහෝදරයේ ප්‍රේමත්වය සහෝදර ප්‍රේමය මේ කිතුණු ජීවිතය තුළ තිබෙනා මේ සහෝදරයන් සමග මම බෙදාගෙන ඉන්නවා කියලා. அதே போலவே கிறிஸ்துவர்களாய் நாங்கள் தாமே எங்கள் எத்தனை பேருக்கு சொல்லும்படி இவ்வனமாக நாங்களும் எங்களுடைய கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகளையும் நாங்கள் இவ்வனமாக நாங்கள் நேசிக்கிறோம், அவர்களிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம், அவர்களுக்காக நாங்கள் தியாகங்களுக்கு செய்கிறோம் என்று எங்கள் எத்தனை பேர் சொல்லக்கூடும். It's very important because Jesus said in John 15 verse 17, these things I command you, that ye love one another. ඒ ස්ථානයේ යෝහන් සුබලංජ 15 වෙනි පරිච්ඡේදය 17 වෙනි පදයේ කියලා දෙනවා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියා සිටිනවා. அதே போலவே யோவான் கழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் தாமே ஒருவரை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. You don't love people for what they give you. ඔබ ඇවිල්ලා ආදරය මේ ප්‍රේම කරන්නේ ඔවුන් ඔබට මොකද්ද දෙන්නේ නැත්තේ කියන அதே එකට. போலவே தாமே உங்களுக்காக ஒரு காரியத்தை கொடுத்த நிமித்தமாக நீங்கள் அவர்களை நேசிக்காமல் You don't love people because they can afford to take you to a 5-star hotel. No, no, no. ඔබ උන්ට ප්‍රේම කරන්නේ නැති සමාවෙට ඔබ තරුපයේ හෝටලයකට ඔබ කෑමකට එක්කන් යන්නේ නැති නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. அதே போலவே தாமே 5 நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு தாமே இவனமாக உங்களை சாப்பாட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனது நிமித்தமாக அவர்களை நேசிக்காமல் Then why do you love people? එන ඇයි ඔබ ඇවිල්ලා උන්ට ප්‍රේම කරන්නට ඕනේ? அப்படியானால் நாங்கள் ஏன் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும்? Because of who they are. ඔවුන් කවුද කියන එක මත තමයි ඒක පදනම් වෙලා அதே තියෙන්නේ. போல முதலாவதாக அவர்கள் யார் என்பதை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You have your faults, I have my faults. ඔබට ඔබගේ වැරදි තිබෙනවා වගේම මා තුලත් මාගේ වැරදි තිබෙනවා. அதே போலவே உங்களுக்குள்ளாக தவறு இருக்கிறது போலவே எனக்குள்ளாகவும் தவறு இருக்கிறது. Despite my wrong thinking, I need to love you the way you are and accept you the way you are. ඒ නිසා ඇවිල්ලා අපගේ ළඟ තිබෙන්නට පුළුවන් ඒ වුණාට ඇවිල්ලා අපම ඔබව පිළිගන්නට අවශ්‍ය මම ඔබ ඇවිල්ලා යටහත් කිරීමක් දීලා ඔබට ප්‍රේම කිරීමට අවශ්‍යලා තිබෙනවා. அதே போலவே தாமே நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் காணப்பட்டாலும் உங்களை கணம் பண்ணி உங்களை நேசிப்பது என்னுடைய கடமையாய் காணப்படுகிறது. But unfortunately, that love is not there today. ඒත් කනගාටු කාරණාව සහ ඒත් ඇවිල්ලා ඒ වගේම ඒ දේ නැතුව තිබීම තමයි අද දවසේ තිබෙන අපේ ලොකුම කනගාටුව තිබෙන්නේ. அதே போலவே தாமே மிகவும் துக்ககரமான காரியம் என்ன, நாங்கள் இவ்வனமாக நாங்கள் தாமே எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளை நாங்கள் நேசிக்காமல் இருப்பது, அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை நாங்கள் கொடுக்காமல் இருப்பது மிகவும் துக்ககரமான காரியம். In the good old days, before we started giving communion in these wine cups, මේක මේ අද දවස්වල නෙමෙයි මේක පටන් ගත්ත මේ සභා පටන් ගත්ත මුල් කාලය තුල අපි රාත්‍රී භෝජනය බෙදා දෙනකොට அதே போலவே தாமே ஆரம்ப காலங்களில் நாங்கள் ராப்போஜன ஆராதனை பகிர்ந்து கொடுக்கும்போது and when the normal cup was passing round, ඒ ස්ථානයේ ඒ කප් එක ඒ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා අපි එක එක අත පාස් කරගෙන යන අවස්ථාව තුලදී அதே போலவே நம்ம இவனமாக அந்த கோப்பையை நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு போகும்போது I'm going back to many years back, there were two types of people that were here. සහෝදරයා මේ කියන්නේ ඊ타ත්ම පැරණි මතකයකට ගිහිල්ලා ඒ කාලය තුලදී විශේෂිත වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් හිටිය සභාව තුල அதே போலவே தாமே அந்த காலத்தில் விசேஷமாக 2 பேர் காணப்பட்டார்கள். One set of people were finding it very difficult to drink from this cup. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා එක කණ්ඩායමක් හිටිය එක පුද්ගලයෙක් හිටිය ඇවිල්ලා ඔවුන් කැමතුන්නේ නැහැ මේ හැමෝම බෙන කප් එකෙන් ඔහුත් බොන්නට. அதே போலவே தாமே அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் இருந்தார்கள், அவர்கள் தாமே இந்த ராப்போஜன ஆராதனையில் கூட அந்த கோப்பையில் அதை பானம் பண்ணதுக்கு அவர்கள் விரும்பவில்லை. So what did they do? They all brought a tissue each and wiped the top of the cup and then drank theirs.
ඒ ස්ථානේ ඔව් මොකක්ද ඒකට කරපු පිළියම? ඔවුන් ගෙනල්ලා ටිෂු පේපර්ස් ගෙනල්ලා ඒ අනිත් කෙනා බිලි වුණාන් පස්සේ ඒක උඩ කවරේ උඩ පෙදස පිහදලා ඊට පස්සේ තමයි ඔවුන් රාත්‍රී භෝජනය පානය කරනු ලැබුවේ. அதே போல அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் ராப்போஜனம் எடுப்பதற்கு முன்னதாக இந்த டிஷ்யூவை பாவித்து அதை சுத்திகரித்து விட்டு தான் அவர்கள் ராப்போஜனம் எடுப்பார்கள். But there was another set of people who said, we will come during the week for morning prayers and take communion. ඒ ස්ථානේ තව කණ්ඩායමක් හිටිය ඔවුන් මොනවද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ සුපුරුදු පරිදි ගන්න අවස්ථාවේ නැතුව ඇවිල්ලා සතියේ මැද දවසකදී ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ තනියම ඇවිල්ලා ඒ රාත්‍රී භෝජනය ගන්නවා. அதே போல இன்னொரு கூட்டத்தார் இருந்தார்கள், அவர்கள் தாமே ஞாயிற்றுக்கிழமை ராப்போஜன ஆராதனையிலே பங்கு கொள்ளாமல் அவர்கள் கிழமை நாட்களிலே வந்து அதிலே பங்கு கொள்வார்கள். But the word of God says, this is my body that was broken for you. ඒ ස්ථානේ කියලා තියෙන මගේ ශරීරය ඔබ වෙලසලා මම මේ කඩලා තිබෙනවා ඒක ගන්න කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා තිබෙන්නේ. அதே போலவே தாமே ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது, இது உங்களுக்காக பிற்கப்பட்ட என்னுடைய சரீரம், அதாவது சபையானது ஆண்டவருடைய சரீரமாய் காணப்படுகிறது. For a communion cup, if you are going to be so finicky, I don't know how God can make the imperfect, you and me, perfect to have that divine love of Calvary. ඉතින් අපිට සිතා ගන්න පුළුවන් මේ රාත්‍රී භෝජනයේදීවත් අපේ තුල සහෝදරත්වයක් නැත්නම් එකමුතුකමක් නැත්නම් අපි කොහොමද ඇවිල්ලා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්නේ කියලා අපේ තුලම ප්‍රශ්නයක් ඇති அதே වෙනවා. போலவே நாங்கள் என்ன நினைக்கலாம், இந்த ராப்போஜன ஆராதனையில் கூட இவ்வளமாக எங்கள் மத்தியில் ஒரு ஐக்கியம் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எப்படி ஒருவரை ஒருவர் அன்பு கூறுவது? Now talking about this love, John 15:13 says, ඒ ස්ථානේ යෝහන් සුබරංචියේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ කියනවා. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, it says, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. යෝහන් සුබාරංචියේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය, යමෙක් තමාගේ මිත්‍රයන් උදෙසා තමාගේ ජීවිතය දීමට වඩා මහත් ප්‍රේමයක් කිසිවෙකුට නැත කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තිබෙනවා. தான் சிநேகிதனுக்காக தன் ஜீவனை கொடுப்பதை பார்க்கிலும் பெரிதான அன்பு வேறு ஒன்றுமில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Jesus died for you all. යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ අපි සහ ඔබ උදෙසා. இயேசுவானவர் தாமே எங்களுக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார். But to know how great love Jeshurun has, to know what great love Jeshurun has, ඒ ස්ථානේ අපි දන්නේ ඒස නම සදාන කරපු පුද්ගලයාට කොච්චර ප්‍රේමයක් තිබෙනවද කියලා. ஆனாலும் இந்த எங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஸ்தானத்தை சம்பந்தப்பட்டிருக்க எப்படிப்பட்ட அன்பு காணப்படுகிறது என்று. will be the day when he will give his life for Maki, whom he loves very much. සමහර විට ඔව් මේ මාකිට ජෙෂුරන් මාකිට ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රේම කරනවා නම් ඔහුගේ ඉඩම ඌට ලියලා දෙයි. அதே போலவே தாமே இவனமாக யசுரன் தாமே மாக்கி அதிகமாக நேசிப்பார், ஆனால் அவர் அதிகமான காரியங்களை செய்வார். To give your life for someone whom you love is easy. But my question is, someone whom you don't love, are you willing to give your life for ransom? මේ ස්ථානේ සදාන් කරලා තිබෙන ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ කියනවා ඇවිල්ලා ජීවිතේ පවා දෙන්න සූදානම් කියලා. ඒත් ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුට ප්‍රේම කරන්නේ නැත්නම් ඔබ කොහොමද ඒ දේ කරන්නේ කියලා තමයි මේ ස්ථානේ ප්‍රශ්නෙට ඔබ වෙලා තිබෙන්නේ. அதே போலவே தாமே நாங்கள் இவனமாக எங்களை நேசிக்கிற ஒருவருக்கு ஒரு காரியத்தை செய்வது எங்களுக்கு இலகுவாய் காணப்படும், ஆனால் நேசிக்காத ஒருவருக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டும், அதுவே முக்கியமான காரியம். Amen. That is why Jesus said, this is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. ඒ ස්ථානේ තමයි මේ 17 වෙනි පදයේ ලස්සන සදාන් කරලා තිබෙන්නේ. මේ දේවල් මා අන කරන්නේ නුඹලා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන පිණිස කියලා දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සදාන් කරනවා. அதே போலவே தாமே உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாகும் பொருட்டு இவனமாக நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Amen. Why is your joy not full today? අද දවසේ අපේ තුල ඇවිල්ලා මේ ජොලිතවන්තකම අඩු වෙලා තිබෙන්නේ. அதே போல ஏன் எங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவேறாமல் இருக்கிறது? Because you are not applying God's word, which says, this is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. ඒ ස්ථානේ මොකද්ද කියලා දෙන්න අපේ ජීවිතය තුළ අපි මේ දෙවියන් වහන්සේ වචනය අපි ඇවිල්ලා ධාරණය කරගන්නේ, අපි ඒක අසම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ අන කරලා තිබෙන එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා. එහෙම ප්‍රේම කරොත් තමයි ජොලිතවන්තකම ඇති වෙන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා அதே තිබෙනවා. போலவே தாமே எங்களுடைய சந்தோஷமாக நாங்கள் நிறைவேறும்படி நாங்கள் தாமே ஒருவரை ஒருவர் நாங்கள் நேசிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். That's why Paul said, let the love of God be shed abroad amongst us. ඒ සතම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේමය අපි සියලු දෙනා සමග පැතිරේවා කියලා. ஆகவே தான் பவுல் சொல்கிறார் என்ன, இவனமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்கள் எல்லோரும் கூட இருப்பதாக. Take that time not only to express that word of love in a gift, but take time to write and express yourself, because that goes a long, long, long way. ඒසන ප්‍රේමය කියන වචන අර්ථය ගන්න ඒ සඳහා මෙනෙහි කරන්න, ඒක ඊටමත් හොඳින් ඇවිල්ලා අධ්‍යයනය කරලා ඔබ කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් කරන්න. அதே போல இந்த அன்பு என்று சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையை நீங்கள் தாமே நன்றாக தியானித்து அதன்படி நீங்கள் தாமே காரியங்களை செய்யுங்கள்.
the next thing we come is to fear God. තුන්වෙනි කාරණා අපි එන්නේ මොකද? දේව බය සම්බන්ධයෙන්. மூன்றாவதாக நாங்கள் தாமே தேவனுக்கு பயந்திருக்க வேண்டும். You go home and read Exodus chapter 1 and verse 17. It tells you that the midwives feared God. ඒ ස්ථානයේ කියලා තියෙන නික්මයන් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 17 වෙනි පදය තුල යම්කිසි දෙයක් සඳහන් කරලා තිබෙනවා. அதே போலவே தாமே யாத்திராகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், மருத்துவச்சிகள் தாமே தேவனுக்கு பயந்தார்கள். Now because they feared God, God built them houses. ඒ ස්ථානයේ කියලා තියෙන ඒත් වින්නපුව දෙවියන් වහන්සේට බය වෙමින් මිසරේ රජ අඳ දුන් ලෙස නොකොට පිරිමි දරුවන් නොමරා ඉතුරු කළෝය කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තිබෙනවා. But today we don't have that same fear for God like the midwives had. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපි බලන්නට අවශ්‍යලා තිබෙන ඒ කාලය තුල ඇවිල්ලා දරුවන් ඇවිල්ලා මරන්න නැතුව ඉතුරු කරා. ඒ ඇයි ඒ දෙවියන් වහන්සේට බය වුදසා ඒ බය අද දවසේ අපි තුල නැතිව තිබීම කනගාටුවක්. அதே போலவே அன்றைய தினத்தில் வந்த மருத்துவச்சிகள் தாமே இவனமாக தேவனுக்கு பயந்து ராஜாவின் கட்டளையை கூட அவர்கள் பின்பற்றாமல் அவர்கள் இருந்தார்கள். ஆகவே ஆண்டவர் தாமே அவருடைய குடும்பத்தை தலைக்கு செய்தார். அவனமாக நாங்கள் தாமே தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Amen. Secondly, Job feared God. අපි අනිත් කාරණේ බලන්න යනවා. ඒ බය සමග කාරණාත් සමග කතා කරනකොට යෝබ් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට ඉතාමත් බයෙන් ජීවත් වුණා පුද්ගලයෙක්. அதே போல யோபை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமே, ஆனால் அவர் தாமே தேவனுக்கு பயந்து ஜீவித்தவர். In times good, in times bad, in sickness and in death, he feared God. ඔහුට සන්තෝෂය තිබෙන කාලවලදී, ඔහුට අමාරු කාලවලදී, ඔහු ජීවිත කාලවලදී, ඒ වගේම ඇවිල්ලා ඔහුගේ දරුවන් මැරෙන කාලවලදී පවා හැම අවස්ථාවකදීම ඇවිල්ලා එක දෙයක්වත් නැර දෙවියන් වහන්සේට බයව ජීවත් වුණා පුද්ගලයෙක් තමයි அதே යෝබ් போலவே කියන්නේ. தன்னுடைய நன்மையிலும் தன்னுடைய தீமையிலும் அவனமாக தாமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் மறுத்து போன நேரத்திலும் கூட அவர் இவ்வனமாக அவர் செயல்பட்டவராக காணப்பட்டார். What we have faced in the past and what we are going to face in the present future, let us all have the fear of God. ඒ ස්ථානේ අපි ඇවිල්ලා පසුගිය කාලවලද වර්තමානයේ ගත කරන කාලවලද අනාගතේ කාලවලද අපි හැම අවස්ථාවකම අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ ඒ වගේම තියෙන්නට ඕනේ දේව බය කියන එක. அதே போலவே தாமே நாங்கள் எப்பொழுதும் விவரமாக தாமே நாங்கள் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். The word of God says the early church saw great fear come upon them. ඒ ස්ථානේ අපි දෙවියන් වහන්සේ බලන්නට යනවා. බැලුවා ඒ කාලය තුල ඒ මුල් සභාවවලදී ඒ සභාවල මුල් කාලය තුල ඉතාමත්ම විශිෂ්ට වූ දේව බයක් තිබුණා කියලා. அதே போலவே ஆதி சபையிலே தாமே தேவ பயமானது காணப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். Why? Because God was doing great and mighty things. ඒ ස්ථානේ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් සහ හාස්කම් සහිත බොහෝ බලවත් ක්‍රියාවල ඒ ස්ථානේ කරපු නිසා. அதே போல அந்த ஸ்தானத்தில் தேவன் தாமே மிகவும் பலமுள்ள கிரியைகளை அவர் செய்தார். Amen. So by faith, grow in the fear of God, that you might see the outstretched arm of God in this last day and marvel of the great and mighty things He has done, is going to do, and will even do until the day He returns in glory. ඒ නිසා ඔබ ඇදහිල්ලත් සමග දේව බයත් සමග ඇවිල්ලා ගමන් කරන මේ මාර්ගය තුල වැඩ කටයුතු කරන්න. එතකොට ඇවිල්ලා වර්තමානයේත් අනාගතයේදී දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඔබ විනේ කර යුතු දේවල් කරනු ලබයි. அதே போலவே நாங்கள் தாமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இவனமாக நாங்கள் தேவனுக்கு பயந்து அவரை கணம் பண்ணி நாங்கள் காரியங்களை செய்யும் போது ஆண்டவர் தாமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை ஏற்ற வேலையை செய்வார். Finally, honor the king. අවසාන කාරණාව හතරවෙනි කාරණාව වශයෙන් මේ රජුරවන්ට ගෞරව කරන්න කියන එක සඳහන් කරනවා. கடைசியாக ராஜாவை கணம் பண்ணுங்கள். The king is worthy of all glory and honor and praise. ඒ ස්ථානේ මේ රජුරවන් කියලා කියන එකට අපි කතා කරන ඔහු ගෞරවත්වය තිබෙනවා, ප්‍රශංසාව තියෙනවා. මේ මහිමය තුල තමයි ඔහු ඇවිල්ලා වැටපිලා තිබෙන්නේ. அதே போலவே தாமே ராஜாவை குறித்து பார்க்கும்போது எல்லா துதிகளிலும் மற்ற சகலவற்றிலும் தாமே அவர் பாத்திரராய் காணப்படுகிறார். ஆகவே அவரை நாங்கள் கணம் பண்ண வேண்டும். But when you come with a long face to church on Sunday morning, the king is disgusted. ඒ ස්ථානේ අපි රජුරවන් කියලා සඳහන් කරන කම දෙවිඳුන්ගේ දෙවිඳුන් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ වගේම අපි මේ රජුරවන්ට ගෞරව කරන්න ඕනේ කියනවා. ඒත් ඇවිල්ලා ඉරිදා දවස තුල අපි ඇවිල්ලා දිගමුණක් සහිත මේ ස්ථානේ ආවොත් අපි කොහොමද ඇවිල්ලා රජුරවන්ව සන්තෝෂ කරන්නේ, රජතුමාට ගෞරව කරන්නේ. அதே போலவே ஆண்டவருடைய நாளிலும் தாமே நாங்கள் தேவனுடைய வீட்டுக்கு வந்து இவனமாக தாமே நாங்கள் தேவனுக்கு பயந்து நாங்கள் அவரை கணம் பண்ணி நாங்கள் காரியங்களை செய்யாவிட்டால் எவ்வளமாக தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும். He wants you to come with joy, with rejoicing, with vim and with vigor, like Hadassah and Noemi dance. That kind of a spirit He wants you to come to church with. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔබ ඇවිල්ලා එනකොට ඒ ඇවිල්ලා අඩාෂා නායමේ කුඩා දරුවෝ දෙන්න වගේ ඊටම ජොලිතවන්තකම සියලු දේ අමතක කරලා ඒ ප්‍රසන්න භාවයෙන් එන එක තමයි යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அதே போலவே தாமே நாங்கள் தேவனுடைய சம்பத்துக்கு வரும்போது இவனமாக இந்த சந்தோஷத்தோடு கூட அவரை கணம் பண்ணி நாங்கள் வந்து கிரிகளை செய்வதைத்தான்
ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். Today we are total distress to God because we look haggard, sleepy, drowsy, you name it. We look so feeble that the king is wondering, why are my people, a peculiar people, a royal priesthood, behaving in such a manner? අද දවසේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ රජුව බලා සිටින අපි මේ ස්ථාන එනකොට බොහෝ ප්‍රශ්න තුල එන්නට පුළුවන්, නිදිමතකම තුල එන්නට පුළුවන්, ඈලි මෑලි කම තුල එන්න පුළුවන්. ඒ තුල ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ බලනවා මේ මගේ ඉන්න මේ රාජකීය පවුල තුල ඉන්නා වූ මේ දරුවන් ඇයි මේ රජුන් ලෙස සිටින්නේ නැතුව මේ ආකාරයෙන් ඈලි මෑලි ලෙස සිටින්නේ කියලා. அதே போல நாம எண்ணத்திற்கு நாங்கள் இவனமாதவருடைய சமூகத்துக்கு வந்து நாங்கள் நித்திரை மயக்கத்தோடும் அவனமாக மிகுந்த வியர்வையோடும் இப்படி நாங்கள் இருக்கும்போது ஆண்டவருக்கு நாங்கள் கணத்தையோ இல்லாவற்றால் கொடுப்பதோ இல்லாவற்றால் அவரை நேசிப்பதை போல அது தெரியவில்லை. The king wants you to fall down, prostrate and worship him, give him glory and honor and praise, for he is worthy of all glory and grace. අපේ රජුන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා දන නමල නමස්කාර කරලා ජොලිතවන්තකමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම තමයි අපේ රජුන් අපිට බලාපොරොත්තු எங்களுடைய ராஜாவாக தேவன் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார்? நாங்கள் தாமே தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது நாங்கள் தாழ விழுந்து நமஸ்கரித்து பலிபீடத்திலே காணிக்கைகளை வைத்து நாங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். When you do that, the presence of the Lord will come, that jasmine smell will come. When you honor the king, like that hymn says, let us come and adore him and worship him. Today we don't sing these beautiful Anglican hymns where we could fall down, prostrate before the throne of grace and give him the glory that he is worthy of all this morning. අද දවසේදී අපි ඒ ආකාරයෙන් බිම වැටිලා නමස්කාර කරලා දන්නාම මේ සිටිනකොට ඒ ජොලිතවන්තකමල දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග වැඩවසනවා. දෙවියන් වහන්සේ මහිමේ තප්පර කීපයකින් අපි සමග වැඩවසන ඒ සුවඳ අපි සමග වැඩවසනවා. මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ අපි සමගින් ක්‍රියා කරනවා. இவனமாக நாங்கள் தாமே தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்து தாழ விழுந்து நமஸ்கரித்து நாங்கள் மெய்யாக சரியான முறைப்படி நாங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரணத்தை கொடுத்து நாங்கள் செயல்படும் போது ஆண்டவர் தாமே எங்கள் மத்தியிலே பிரியமாயிருந்து எங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்வார். So before we come to the temple of the Lord this morning, let's all bow down or kneel down before God and sing, He is Lord, He is God, He has risen from the dead, and give Him the honor and the praise, because He wants your worship, He wants your need to bow down to the name that is the greatest name above all names this morning. ඒ නිසා අපි රාත්‍රී භෝජනයේ එන්න ප්‍රථම අපි දාන නමල අපිගේ නම් සදාන් කරපු ගායනා කරමු. ඊටම ජොලිතවන්තකමේ ඊටම සතුටකින් අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර ஆகவே කරනවා. நாங்கள் தாமே ராப்போஜனாலே பொங்கலுக்கு முன்பதாக நாங்கள் இவனமாக தாழ விழுந்து நமஸ்கரித்து நாங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு கூட நாங்கள் தாமே ராப்போஜன ஆராதனையிலே